Karibu sana na jisikie huru ndugu mtazamaji wa KinSwahili. Leo tunafungua rasmi milango yetu hapa kwenye mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hivyo tutakuwa na mada yetu tamtam, mada kemkem ambayo tutakwenda kujiuliza ni ipi ingekuwa position ya jamii ya Wabembe baada na mpaka sasa kwenye vita ya wahasi wa M23. Ndugu Emmanuel Omte, karibu sana kwenye mada zetu za KinSwahili. Nashukuru sana ndugu journalist. Basi tuna swali ambalo tutakwenda kukuuliza na ni swala ambao kila mtu anajiuliza kila siku. Je, kwenye hivi vita vya uvamizi wa M23 kuna uwezekano Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kurejesha amani? Kabla ya kujibia swali, nitapenda kwanza niambie watu ambao watatufuata ya kwamba message ambayo tuko nayo haiko ya trouble wala ya kugabula ile makundi ambayo iko napigania nchi, lakini tunapenda tueleweshe jamii ya Kibembe gisi tunapaswa kujikomporte wazidi kule kutere. Huko tu Babembe huko makabila mingi na petetre ile nyingine makabila inaweza batika kufuata hii nani emission yetu, wanaona ya kwamba tunafanya division. Napenda kuwarasiria kwamba haiko division. Nitakwenda kujibu swali ambalo nauliza ya kwamba eske kuna uwezekano ya kupata amani katika mashariki ya kidemokrasia ya Kongo. Amani ndio kuna vraiment hiyo amani inaweza kuja. Huko Kivu Kaskazini kuna baadhi ya kundi nyingi ambazo kwa sasa zinapigania ili kuweza kutoa adui na kurudisha amani kama ilivyokuwa hapo zamani. Wewe kama Mbembe na kama mzalendo mwenye msimamo, unaweza ukatuambia kwamba Wabembe ni kitu gani ambacho haswa mnapigania? Kabla ya kuuliza swali ya kujibu swali, nitapendelea kwanza nizungumzie historia ya vita. Historia ya vita ambavyo vilishapiganwa katika teritwari ya Fizi, yani katika gisi Wabembe wanaitaka nchi ya Ubembe. Wabembe hawakuanza kupigania udongo leo wala hawakuanza vita leo. Katika mwaka wa 1850 1890 ulikuwa vita ambavyo Wabembe walipigana. Hiyo vita ilikuwa vita maana inaitwa vita ya kupigania uuzaji wa watu. Hiyo vita ilikuwa vita vya Kiarabu. Waarabu walikuwa wanakuja kununua watu kwenda kuwauzisha katika nchi za Ulaya. Wabembe walisimama wakapigana hiyo vita. Vita vya pili vilikuwa mnamo mwaka wa 1859. Wabembe walipigana na serikali ya Ubeljiji kwa kuleta ukombozi wa nchi yetu ya Kongo, kwani watu walikuwa wanagandamizwa. Wabembe wakasema hatutaishi katika ugandamizaji, lazima tupigane, tusimame ili tuwe huru, kwa sababu Wabeljiji walikuwa wanatesa wazee wetu wa zamani. Na Wabembe walisimama wakapigana. Mnamo mwaka wa 1960 hadi 1965 walipigana tena Wabembe, na hivyo tukaenda tena mu 1996 hadi mu 1997 Wabembe walipigana vita, na mu 1998 hadi leo Wabembe wanazidi kupigana. Lakini siloga ambao Wabembe wanasemaka, sisi Wabembe tuko na siloga kusema ya kwamba tuko napigania udongo wetu. Unapigania udongo. Ni kusema ya kwamba udongo wetu ambao tuko napigania ni teritwari ya Fizi.
ambao hatuhitaji wageni wala watu wengine waje tena kuturudisha katika ule waje kuturudisha tena katika colonisation ambayo tulikuwa nayo na Etat Belge. Kwa sababu kama ingine kabila inaingia, watapenda watukandamizi. Na ndio hiyo ambao wabembe wanakatala ya kwamba hatuwezi tena kugandamizwa na ingine taifa. Kwa maana tulilomba uhuru na tunahitaji ule uhuru uendelee kuwa. Ndio maana wao wanasema ya kwamba sisi wabembe tunasema ya kwamba tunasimama ili kupigania udongo ambao mababu zetu waliotuachia nao. Na maana wabembe kwa sasa wanapigana kwa ajili ya kuzidi kuprotege na unasema budongo ya mababu. Ndio. Ila kuna uwezekano kabila nyingine kaja pia ikaishi Bubembe bila tatizo. Bubembe hakuko tu wabembe ndio wanaishi Bubembe. Bubembe tuko na Wamushi, Bubembe tuko na Wafulero, Bubembe tuko na kabila nyingi sana. Okay, na kusema ya kwamba kuna uwezekano wa kabila nyingine kuja kuishi kwa katika nchi yetu ya Bubembe wala katika teritwari yetu ya Fizi, kama wanakubali kuishi kama vile waenyeji wengine jinsi wanavyoishi. Kama wanapenda kuishi na amani, wataishi vizuri. Kwa sababu sisi Wabembe tuko na tabia ya kupokea watu, hatukatalaki watu. Ni msimamo gani au position gani ambayo jamii la Kibembe wangilichukua kabla ya uvamizi wa hasi wa M23? Objectif mie kama vile Mbembe naweza sema ya kwamba objectif isibakie tu ya kupigania budongo. Kwa maana kuna makabila ambao uko napigana vita na gouvernement ya Kongo inawarekonetre kama vile walipigana vita na wanawarekompense. Lakini mwi miaka yote ambayo nisabia hapa ambao wabembe walishapigana, hakuna recompense hata moja gouvernement ishatupatia. M23 ilifanya akoro na gouvernement. Ni kusema ya kwamba wao wiko rasire, wakiacha kupigana vita wako na kitu ambacho watapata ndani ya gouvernement. Lakini sisi wabembe tuko napigana bila akoro yoyote. Yani ile historia ya zamani inaweza tena kujirudilia. Wabembe wanakufa, Ubembe inazidi kurudia nyuma na kutakuwa ta reconnaissance ambayo gouvernement itakuwa nayo kwa ajili ya ya Wabembe, ya jamii ya Wabembe. Ni kusema nini? Tuliona sisi sote wakati Wabembe walitoka Ubembe wakapanda katika territoire ya Uvira. Uvira iko tena Bubembe. Uvira ni nchi ya Wavira na Wafulero. Ni territoire ya Wavira na Wafulero. Lakini mtu ambaye alikuwa kufro, watu ambao walikuwa kufro walikuwa Wabembe. Lakini kuna ndugu zetu Wavira ambao walijiapproprier ile mavita, wakasema ya kwamba ni wao ndio uko napigana. C'est que le contraire. Wabembe ndio walikuwa kutereko napigana kuzuia adui asipite. Na wakati Wabembe walitoka kule kufro wakarudia Makobola, adui aliingia. Ni kusema ya kwamba ile force ambayo ilikuwa kule ilikuwa force ya Wabembe. Lakini kulikuwa mchanganyiko wa kabila zingine, kulikuwa Bembe, Wainyindu, Wafuliru, Wavira, wote walisaidia pia na jeshi la Burundi. Ndiyo, sikatai hiyo. Ndio maana nisema ya kwamba lengo ya emission haiko ya kugabula makabila ingine. Basi tungetakiwa kufahamu ni position gani yenye jamii yenu ya Wabembe mngechukua kabla ya vita, kabla ya kuingia kwenye vita. Ni maamuzi gani? Kwa sababu kama nilivyotoka kuongea kwamba ile histoire ina risque kujirepete. Juu ile histoire si jirepete avant ya kuaffronter vita. Ni position gani yenye Wabembe wangekamata? Mie sawa vile Mbembe nitasema position tungepasha kamata. Position ingepashwa kuwa avasie kuanza vita. Ndio tungepashwa ikala kumeza na gouvernement ya Kongo. Kwa maana sisi Wabembe tulikuwa tunaitwa wa mai mai, wa majimaji. Wakashanje jina tunakuwa wazalendo. Wakashanje jina tuko wa reserviste. Mtu mwenye ko reserve anaweza cheza mpira wala hawezi cheza. Ni kama wanaweza msahau. Ni kusema nini? Mai mai gisi alikuwa mbele
haiko tena na ile credibility yake nalikuwa nayo zamani. Ana valere tena. Kwa maana hata kama naweza pigana ya namna gani, watu wenye atakuwa rekoni mutere ambao walipigana haiko tena wazalendo. Kwa maana wao ni wa reserve, kwa hiyo pale uko nasaidia arme ambayo inaitwa FRDC. Pandake wakati wa Mai Mai walikuwa zamani, walikuwa wanapigana na watu wanasema ya kwamba wa Mai Mai walipigana na wakaganye vita. Lakini leo tena wa Mai Mai hawako rekoni. Yenye ko rekoni ni FRDC. Hata kama wazalendo uko napigana, lakini wenye uko naonekana wenye uko napigana ni wanani? Ni wa FARDC. Ni kusema tungepashwa kamata ako avaya kuingia kuvita. Mimi kama vile Mbembe ningepropose kuanzia kisi tulianza pigana zamani. Gouvernement ingepashwa fanya zimoza imoya loi ya kurekonetre bravure ya Wabembe, ya kurekonetre kazi ambayo Wabembe walishafanya, kama vile walifanya mboto waita Wanyamulenge, lakini hawako Wanyamulenge, ni Wanyarwanda. Anasema mconstitution constitution inawarekonetre, inasema ya kwamba kila mtu ambaye alikuwa Mkongo avant 1960 iko Kongole. C'est-à-dire waliensere Wanyarwanda kukuwa wa Kongo, kukuwa wa Kongomani. Na ni hiyo lite pia ndio Wabembe wangepaswa wafanya, tukuwe rekoni mu histoire ke tulifanya kazi ya kupigana vita na tukasaidia nchi kukombolewa katika uvamizi ambao tulikuwa nao na Ubeljiji. Ile ni ava ya kuingia mu vita. Alors hivi gisi Babembe biko mu vita, peut-être position gani yenye bangekamata juu ya kugarder les propositions yenye unatoka kutoa sasa? Proposition ya sisi Wabembe tunapaswa kukamata mwa wakati ya vita ni kujimpose. Munjia gani? Tutajimpose kuambia gouvernement kama amupendi kurekonetre kazi yenye tuko nafanya, tunarudia kwetu Ubembe, tunaanza itwa wa Mai Mai. Na Mai Mai hakukuwa najua kama ni FRDC wala ni Nyarwanda wala ni nani wala ni Munyamulenge. Wakati tunajichanga na adui, Mai Mai alikuwa anapiga na changa bote anapiga. Lakini leo kuisha kuwa mipaka, ni kusema ya kwamba hauwezi tena pigana. Hauwezi kujiongoza wewe peke. Yaani kwa position sisi ili tujulikane ya kwamba tunapiga, ni lazima tujimpose, turudie. Tusikalie Uvira. Turudie tena umapori kwa tulikuwa zamani. Ifo tufanye hivyo, tujimpose. Ili gouvernement itufuate nyuma, itulize ni nini ambacho mnataka. Ni hapo ndio tutambia gouvernement ya kwamba sisi tunataka hivi, tunataka hivi, tunataka hivi, tunataka hivi, na tutakuwa na credibility ya gouvernement kufanya kile ambacho sisi tunapenda. Lakini kama tukujimpose, tutariske tena kurudilia ile histoire ya nyuma ambao mababu zetu walipigana, lakini wakupata hata recompense moja. Ya recompense ni walipata ilikuwa kuuawa na kutekelewa na territory yetu kurudia nyuma. Asante sana. Na asante pia kwa ndugu mtazamaji wa KenSwahili TV. Leo tulikwenda kuyafungua rasmi milango yetu hapa kwenye mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile na kuhusi na kuomba analize fanyuaki mu groupe ya réseaux sociaux. Njoo kwenye meja ya nyumbani KenSwahili TV uweze kutoa analize zako na mawazo yako kuhusu hali kwa siasa ya nchi, uchumi, pia hata mpira. Na tunakushukuru sana. Behind the camera nilikuwa nikisaidiwa na kijana mashachari sana Kiderson Izop. Asante sana. Ciao.